Gaw! Gaw, may bunta, gaw! Di ba mo tingog siya, gaw? Gaw, may bunta, gaw! Ho, gaw, may buntag. Happy birthday to you. Bahalag walay handa ni Rans basta insop. Bahalag walay handa basta na ay hikay. Dugay mo lagi ka na katubag, gaw. Uy, kadali ra. O pag-isigans. Why seconds lagi? Ikapila naman ni mong tuig karon. Secret 36. 36. Guwang-guwang na, guwang-guwang. Humok pa nagbuko, gaw, kanang 36. Guwang na, oy, ko anak ka ng aslom-aslom nag-ihi. Basta 36 gaw, aslom na nag-ihi, gaw. Oh, fights na kung parisan o Pepsi. Kinsa man ang bata diha? Ako, agyapon, silang lang. Silang lang, pila na may edad, pila man kabuk bata ni mo? Opa, to'y labot sa una. Patawa niya ni Gerans. Okay, nag-istorya raman kas tinuod. Sa una deh, Yes. kung kwintahon, pila man, pila tanan? 5 ragon, isa raman sa una. Isa Is- pagdaghanon kay. Isa sa una, o niya upat karon. 5 tanan. 5 tanan. Yes. Unsa man na karon birthday celebrant kanang unsa man na kinamanghuran o manghuranan? Diyan eh. Ha? Hindi. Depende kay 36 pa man, pwede pa na bisag aslom na mo kumbate pa mangyapon. Siyempre. Siyempre. Katawa silang lang, Ni Gerans, salamat. Oh, kantahan sa tigagaw. Kanang shortcut Okay, lang nga okay, kanta. Happy birthday to you. Nawa ni Gerans sa marag sa termos. Mao gani. Jen Villaver, happy birthday nimo gaw og Salamat. maayong panglawas alang kanimo. Regards kang Langlang. Hello Langlang.